first test will be next week in bilik kuliah 2. So will be face to face test, right? And for today's lab will be as usual, not as usual, but the first group, the first 4 group will come at 2 o'clock, and then the 5 and 8 will come at 3:30. This afternoon we'll be doing fiber, but we would not be able to run the machine as there's some problem with the machine that we have not able to rectify yet. I've been told that the machine always trip when we switch it on, so there is something not right with the machine. But what we do is that we will probably show a video, and then a group, the first group will be in 2 groups. They will be briefing on the equipment, and how to run the machine. Okay, and itu aja lah. So for the lab, I think we can do the fiber for all groups today. Okay, group 1 and group 2, group 1 and 4 will come at 2:30. 5 and 6 will come at 3:30. 3:30. Sorry. All right. Again, test 1 will be next week, face to face at bilik kuliah 2. And the lab today is on, as been told earlier. Okay. What? Any question on test 1? Doktor, masuk tajuk berapa? Kejap ya, set suara tak mau keluar. Tajuk will be from 1 till energy. So yang today's punya lecture would not be covered in the test. So just until energy. Alright, thank you, Doktor. Okay, you're welcome. This sekejap saya nak ada je mau masuk kan. Okay, ada berapa orang dah ni? Saya mula je lah ya. Kalau tidak nanti kita masih lagi bermasalah. Boleh nampak slides? Boleh. Okay, good. Today we have already covered the micronutrients, which is what? The protein, lipid, carbohydrate, and energy is also considered as part of the what they call it, quote unquote, nutrient. And then now we are going to work on vitamins. Vitamins is also considered as a micronutrient. They are required in very small amount, but most of the vitamins are
required by the fish, yeah, but not all, yeah, and they are required in very small amount. Okay, well, in general, the importance of vitamins normally as a catalyst, yeah, or substrate. Yeah? Anyway, what are vitamins? Vitamins are organic compounds which are required in a very small amount for normal growth, maintenance, and also and of the animal life. Yeah. So we as human also requires vitamins, and vitamins are essential as I mentioned as a catalyst or substrate for the chemical reaction of many metabolic processes, and vitamins are usually bound to enzymes as cofactor. Ya, the vitamins they are the cofactor. Ada lagi nak masuk. Saya pun tak boleh set lagi macam mana nak apa ni. Nak set that semua boleh masuk. Alright. So very important parts for enzyme ya. Kalau inactivate the inactive enzymes, dan bila dimasukkan cofactor, barulah enzim itu menjadi aktif, fully functional. Otherwise, it will be inactive. Yeah? And fish, for sure, are not able to synthesize vitamins. Or if some fish are able to synthesize vitamins, but they are always not in sufficient amount. So vitamins need to be fed to the fish. Yeah. All right. As I mentioned earlier, not every vitamin is essential for fish. Yeah. Or for the essentiality of the vitamin varies with species. Okay. For example, vitamin C are essential for human like us, guinea pig, and most fishes, but vitamin C is not essential for most terrestrial animals. Yeah, so that's similar with the fish. Sometimes vitamin C, but most vitamin C is required in most fish. Yeah? But not all vitamins are required by the fish. Yeah? Then I'll show you a bit later. And although the requirement is very small, it's very little. The amount is less than percent. Yeah? So sometimes it's 0.0 something. Yeah, but the absence of that particular vitamins can cause symptoms ranging from normally poor growth or poor appetite, and then poor growth, that's quite common, and led to severe tissue deformities. Yeah, sometimes eyes, sometimes mouth, and so on. Yeah. Okay, classification of vitamins. It can be divided into fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins. Fat-soluble vitamins are only 4, easy for you to remember. Vitamin A, D, E, K. This is a full name, yeah. Retinol, cholecalciferol, vitamin D, tocopherol, vitamin E, phenylquinone is vitamin K, yeah. And then we have the water-soluble vitamins. They are more. Yang ni biasa senang nak ingat. Biasa orang tanya what are the fat-soluble vitamins. You can still remember A, D, E, K.
Okay, this is the spelling or the old spelling for adik, yeah, so you can remember it easily. And for water soluble, we have thymine or B1, riboflavin. Biasanya untuk water soluble ni dia apa ni mentioning as a whole name, kecuali ascorbic acid dia selalu orang panggil vitamin C, but the rest thymine, riboflavin, pyridoxine, ada lalat pula di depan saya ni, cyanocobalamin, pantothenic acid, nicotinic acid, niacin, ya, ataupun niacin, biotin, folic acid, inositol, choline, ascorbic acid, vitamin C. They are called by dia nama dia betul, common name dia. And all these vitamins sampai biotin, folic ini dia consider as B complex. B complex ni biasanya dia bagus untuk apa? Manusia ambil. Untuk stres, kalau stres nak test, biasanya kalau masa saya belajar dulu, bila final exam je saya start ambil vitamin B complex ni. Supaya saya tak demam, saya boleh study sampai pukul 2 malam, pukul 2 pagi, ya. Dan tidur kurang, tapi survive, tak kena semua, tak sakit lah masa exam. That's the most important. Kalau masa final tu kena ambil B complex supaya body kita tahan, ya. Alright. Itu dari segi fat soluble, water soluble vitamins. There are more compared to the fat soluble. Biasanya yang ini kalau sikit ni kena ingat, kalau ini pun kena boleh fikirkan. Biasanya kalau saya tanya, mungkin saya tanya just give me 5 fat solubles. Mungkin saya tanya what are vitamins, define vitamins, give me 5 water soluble vitamins dan juga fat soluble vitamins. Kalau fat soluble tu saya boleh ambil ADK, ya. Tapi kalau water soluble kena eja dia yang betul-betul lah. So just ingat a few. Right. Each vitamin ni ada specific function dia, or major function. Dia ada lain-lain, tapi the major function, biological function dalam ikan dia agak spesifik, ya. For example, thymine, they are very important for protein, lipid, and carbohydrate metabolism. Especially carbohydrate, they are very important to have thymine. Yeah. And for riboflavin, for ATP production, energy production. So untuk ATP kalau tak ada, tak jadilah, tak cukup. And then we have pyridoxine for amino acid metabolism, which is very important untuk nak gunakan amino acid yang telah digested. And then for cyanocobalamin is important for nucleic acid, for the RNA and also DNA, and cholesterol metabolism. Ini paling penting, dia ada cholesterol metabolism. Especially important in the crustacean. And hemopoiesis of red blood, iaitu red blood formation, and is also important for the maintenance of nervous system. That's why kadang-kadang kita ambil B complex tu bagus, because nak test dan sebagainya, keep us cool. Itu cepat. Right. Then folic acid.
very important in the nucleic acid and also amino acid metabolism. So tak ada ni pun ada gangguan-gangguan tertentu dalam dari segi metabolism amino acid and also nucleic acid. And then we have nicotinamide. Ini nicotinamide. This is again for energy production and energy production sama tadi dengan ada satu vitamin tadi kan, apa dia? Vitamin riboflavin, yeah, and it's also important for lipid synthesis. Kalau body kita dia apa for fish they have some lipid in their body, so this is very important to have nicotinamide. And then pentatonic acid normally is an important component of coenzyme A, which has a central role in metabolism. So kalau pentatonic acid tak ada pun, they will disrupt the metabolism. Yeah. And then choline and inositol, they share the major biological function as a component of phospholipid, which are essential for biological membrane. Okay. Banyak nak kena ingat lah. Vitamin C, tapi mostly itu saya mungkin tak tanya, mungkin ada sikit-sikit je saya tanya. Tapi kalau macam vitamin C ni ada 4 points, mungkin saya tanyalah. Chances of saya tanya dalam test tu lebih tinggi. Sebab dia ada 4 function, major function dia. Vitamin C, they are very important for collagen synthesis. Ni bone cartilage and gum, yeah? So it's very important. Number 2, vitamin C act as antioxidant. It's also important for the detoxification of toxin in the body, and it plays an important role for iron absorption from the intestine. Yeah? Kalau ada iron tu dia nak absorb, dia kena perlu ada vitamin C, will help their function. Okay. So basically dia ada 4 important function of vitamin C. Alright. For vitamin A, this is the fat soluble. There are 2 major functions. First, as a component for visual. Vitamin A ni very important for visual. Sama juga untuk manusia, vitamin A ni penting. Kalau tidak, kita ada mata kita ada masalah. Because they involved in the reception and transmission of light from the eye to the brain. Okay. That's why manusia pun tak boleh kurang vitamin A ni. And number 2 is act as antioxidant for maintenance of epithelial tissue of the reproductive tract, for the gonad development and also for the egg development, and for intestine, tissue kat intestine, and also bone and skin. So antioxidant sama juga dengan vitamin C tadi, dia act as antioxidant, but this one is particularly important for the maintenance of epithelial tissues. Vitamin D, dia juga ada 2 function for calcium absorption and also the maintenance of blood calcium in the body. So itu yang very penting. Meanwhile, the other is function is as the absorption, play important role for the absorption of phosphorus and amino acid from the
kidney. Alright, vitamin E act as an antioxidant, particularly for fever. But vitamin E is also important for reproduction. Sini saya tak tunjukkan ni di sini. It's also important for reproduction. Kalau biasanya kalau susah nak dapat anak, doktor biasanya try to prescribe vitamin E dululah. For both of you, so that's for both sexes, so that dia boleh menggalakkan apa ni toko ni. Kalau tidak saya lupa dah saya ni toko ni anak ingat fertility, dia sebab untuk ubat fertility. And vitamin K, saya lupa kalau untuk buat broodstock mesti kena tambah vitamin A ni to make sure that the vitamin E is higher. Kalau tidak nanti broodstock tak mature dari seginya gonad dan juga in egg production. Baru cakap 25 minit dah, tak sampai 20 minit dah suara dah kekeringan tekak dah. Okay, vitamin K, this important role is as nucleic acid, RNA and DNA, sama juga seperti apa tadi. Sama juga dengan vitamin B12 ataupun cyanocobalamin, sama juga dia ada function di situ. And cholesterol metabolism, so kalau you buat tu, you boleh buat satu diagram, you boleh tengok some of the vitamins tu. Untuk kolesterol sama dengan ada satu lagi dan satu lagi adalah the formation of red blood cell, or they call it hemopoiesis, dan juga the maintenance of nervous system. Tadi nervous ada juga B12 kan, so vitamin K juga ada play that part juga dalam maintenance of nervous system. So kena ada sampai 2 vitamin. Okay, what are the sources of vitamin? So kita tahu patutnya pergi sources dulu ke pergi apa? Kita terus kepada vitamin sources dulu. And biasanya live food contain almost all vitamin. And live food also, dia punya vitamins are also banyaklah, very rich. You are talking about kalau phytoplankton, zooplankton, they contain all the high vitamins. That's kalau untuk larva tak ada masalah lah kalau dia are fed with live food. Tapi kalau untuk ikan besar, biasanya kalau dalam aquaculture kita dah jarang bagi live food, so vitamin dia kurang. So we have to masukkan dalam makanan. And vitamins are most likely to be deficient in the commercial diet, yang kalau tak dimasukkan vitamins premix, especially yang made up of oilseed, animal byproduct dan juga grain. So kita cuma ada, kalau tak masuk fish meal, just plant materials and other animal product, most probably dia punya vitamins itu tidak ada yang kekurangan. Biasanya kalau ini berlaku, vitamin C, A, D, nicotinamide, pantothenic acid, riboflavin, dan juga possibly E dan K ni akan berkurangan dalam makanan-makanan tersebut. And that's what perlu ditambah. Ada lagi ke yang masuk ni? Baik, tak sempat pula masuk.
Tak sempat Kasar nak masuk. Alright. Possible sources of vitamins yang banyak vitamin except vitamin C are brewer's yeast and grain products. They are fair source of all. Sebab dia kira yeast ni memang kuat tinggi lah. They have a fair source of all water soluble vitamins except vitamin C. Alfalfa is a good source of vitamin E and K. Alfalfa ni banyak digunakan untuk bagi makan livestock, especially cattle dan juga goat, or sheep. Fish meal is a good source of vitamin B12. So kadang-kadang kita bagi fish meal aja tapi tak ada vitamin lain, kita pun ada masalah. Cod liver oil is a good source of vitamin A and D, tapi yang lain tak ada pula. Vitamin E kadang-kadang bagus ada dalam mana? Crude palm oil banyak tinggi dia punya vitamin E. Itu dari segi sources. Penentuan, how do you determine the vitamin requirement? Biasanya melihat daripada vitamin deficiency. Saya cuba lagi sekali, mungkin kasar lagi ni. Okey, Kasar pernah ambil kos ni kan? Ke kos satu lagi? Satu lagi bro. Ambil sekali lagi ni? Tak. Satu lagi. Ke hari tu you ambil kos lain? Ya, 4401. Oh, 4401. So ni you pula ambil, okey. Alright. Dah setengah jam Kuat kira mulai mentali Kasar. Sorry bro. Alright. Okey, kita biasanya kalau nak menentukan keperluan sesuatu vitamin tu, kita melihat daripada deficiency itu. Okey. Dan ini adalah simptom yang berlaku banyakkan kepada carp, catfish, trout dan juga salmon. So dicantumkan untuk menentukan apakah bila sesuatu vitamin tidak ada, apa yang boleh dilihat ya. Thiamine, kalau ada deficiency atau kekurangan, kita lihat dia poor appetite, muscle atrophy, convulsion. Ini convulsion ni bukan sawan dia buat, tapi badan dia convulse lah macam sawan juga. Instability, dia berenang ada masalah, tak berapa stable because it is related to the loss of equilibrium. Ada edema and then ada juga poor growth. Biasanya common is poor growth lah. Kalau kita tengok ada poor growth, nanti saya tunjukkan cara kaedahnya lain nanti. Right. Riboflavin ada corneal vascularization. Ini dengan mata ada masalah. At the end ada juga cloudy lens. Kadang cloudy ni pun ada sebab penyakit lain tapi biasa kalau riboflavin kurang ni cloudy lens berlaku. Eyes dia juga banyak ke eyes dia ada hemorrhagic eyes dan ini menyebabkan dia juga photophobia. So kalau tu dia maknanya dia duduk di bawah, dia tak naik ke atas untuk makan. Dim vision, dan ini akan lead to incoordination. Dia nak coordinate payah. Lagi banyak kat mata pigmentation of abnormal pigmentation of iris,
Kemudian ada juga abdominal wall ni pun ada masalah, dark coloration, poor appetite, anemia again kalau tengok ada poor growth. Pyridoxine kalau lihat dia tadi dia ada nervous disorder. Ada fit ni, dia ada sawan kadang-kadang. Hyper irritability, ataxia, anemia. Anemia ni kurang darah kan? Loss of appetite, edema cavity tadi, edema lagi ya. Apa lagi? Colorless fluid cirrhosis, tak ada merah, darah dia kurang sikit. Ada kalau postmortem rigor mortis akan berlaku cepat. Rapid and gasping breathing, and then flexing of apokalium dia cepat flexing kelap sangat. So you know that itu biasanya adalah tanda-tanda kekurangan pyridoxine. Tak semua akan berlaku ni, semua berlaku. Kadang-kadang cuma setengah ikan tu dia tunjuk poor growth saja ataupun the flexing of the apokalium. But that's part of the symptom-symptom yang boleh dilihat sekiranya berlaku kekurangan resistant vitamin itu. Pentatomic acid, club gill dia tu jadi bengkak, macam macam club baseballnya club ya, dia nampak club tu. Prostration, loss of appetite, necrosis. Ini selalu kalau necrosis ni kira dah critical lah, and scarring ni. Cellular atrophy, gill exudate ada keluar di gill tu, sluggishness and also poor growth. Ini gill exudate ni because dia ada sekali dengan club, because of a club gills. Inositol poor growth, distended stomach, and increase of gastric emptying time. Maknanya dia makan lama baru nak keluar makanannya, atau gut evacuation time ya. Ada skin lesion, ini pun quite common kalau kurang inositol. Biotin, loss of appetite, lesion in colon, discoloration, muscle atrophy, ada convulsion juga, sama tadi dengan mana? Yang nervous tadi, nervous disorder ni tadi sama juga di sini. And then fragmentation of erythrocyte, ini kena lihat dalam liver dan sebagainya. Skin lesion and also poor growth. Folic acid, poor growth, lethargy, fragility of caudal fin, senang patah ya. Dark coloration and microstatic anemia. Dia kalau dark coloration ada satu lagi ke apa tadi tu? Di mana? Sama juga kalau lihat riboflavin tak ada, sama juga dark coloration sama. And so kalau ada dark coloration, could be folic acid, could be riboflavin. Choline, poor growth, poor feed conversion. Ini kalau poor food conversion ini merugikan ya, sebab kita bagi makan lebih banyak tapi growth-nya tak banyak. Hemorrhagic kidney dan juga intestine. Ini kena tengok secara buat histologi lah. Kalau tidak, kita tak nampak kidney dengan intestine-nya pendarahan di situ. Histologi dan juga kena buat postmortem ya. Nicotinic acid, loss of appetite, lesion, jerky motion, weak, edema in
stomach and also colon, masa spasm dan resting, masa dia rest, dan juga poor growth. Ya. Kalau saya tanya poor growth ni agak-agak sebab apa? Kekurangan vitamin apa? Banyaklah, boleh just sebut je kan. Kalau appetite, loss appetite ada berapa tadi ya? 1, 2, ni tadi ada few loss appetite tu. So maybe saya tanya begitu. Ini satu lagi, vitamin B12 juga loss of appetite. Glutathione acid tadi ada loss of appetite, lesion in colon, jerky movement tadi saya sebut dia sebut. So vitamin B12 ada poor appetite lagi sekali, low hemoglobin, fragmentation of erythrocyte, microcytic anemia dia ada juga berlaku. Ascorbic acid, yang ni ascorbic biasanya kita lihat because kekurangan vitamin acid ni quite obvious dalam ikan ikan, especially kalau pada lava atau fry. Kalau masa makanan dia tu ada kekurangan vitamin C, yang biasa berlaku boleh kita lihat adalah scoliosis dan lordosis. Ini adalah sebenarnya dipanggil broken backbone syndrome. Nanti saya explain apa dia lordosis dengan scoliosis ini, quite important and quite common dalam ikan-ikan. Impact collagen formation, sebab tu dia tulang dia tak menjadi altered cartilage, eye lesion, hemorrhagic skin, liver, kidney, dan juga muscle yang ada hemorrhagic untuk vitamin C. Dan para aminobenzoic ni is a part of folic acid ya. And kalau kekurangan tu biasanya susah nak dilihat, tak ada yang abnormal pada growth dia, appetite dan mortality. Ini agak sukar nak ditentukan sama ada folic acid ini kalau sama ada dia perlu tak perlu, payah nak dapat dilihat keperluannya. Okey, sebenarnya saya kata tadi broken backbone adalah biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Kalau lordosis, kita tengok tulang dia deform secara lateral. Kalau tengok tulang dia, tengok macam ni, bengkok-bengkok, ada yang patah ke sini, patah ke sini ya. Ini bukan sebab dia jatuh dia patah sana patah sini, tapi sebab kekurangan vitamin C itu dia bengkok-bengkok tulang dia, deform ya. Dan kalau kita lihat scoliosis, ini gambar, ini foto foto X-ray ya. Scoliosis kalau kita lihat dia bengkok-bengkok macam ni. Deform lah badan dia kalau tengok sama juga yang ni. Ini bukan dia masa dia berenang tapi dah kita preserve dia, kita ambil gambar, dia akan jadi macam ni lah. Kita tengok tulang dia tidak lurus. Kalau normal dia lurus. Normal yang ni pun kalau normal dia lurus. Bukan lurus juga, dia curve cantik lah. Tak ada bengkok-bengkok patah-patah macam ni. Ya. Alright. Biasa saya tanya juga soalan ni. Bezakan antara lordosis dan scoliosis. Apa dia sebabkan oleh what? Both of them adalah broken backbone yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Ada soalan? Cepat saya habis ni. Patut 2 jam. Tak ada soalan? Okey. Bagaimana requirement sesuatu vitamin itu ditentukan? Biasanya dia akan adakan makanan yang full of vitamin, dan kalau kita nak katakan test thiamine, kita satu makanan itu kita akan tiadakan thiamine dalam makanan itu. Satu makanan kontrol, satu makanan yang kekurangan satu vitamin ya. Dan ini akan dilakukan, dilihat dulu sama ada perlu ke tidak. Dan dia run eksperimen, dan
bila ada tanda simptom-simptom seperti poor growth, appetite, semua tu wujud, barulah vitamin itu dikatakan perlu dalam ikan, spesies ikan itu. Dan kalau katakan you buat ikan yang agak besar, dia kadang-kadang mengambil masa untuk menunjukkan deficiency syndrome tu. That's why kalau kita nak buat master degree atau master degree lah contohnya, ataupun you nak buat final year project, kita tak galakkan lah you buat ni. Sebab kadang-kadang you mungkin mengambil masa 6 bulan baru dapat keputusan bahawa that particular vitamin diperlukan atau tidak diperlukan. Kerana nak detect deficiency tu, you kena lihat dari segi growth dia, kekurangan growth dia, dari segi appetite dia dan sebagainya tadi. Apa tu kena buat histologi dan juga postmortem melihat sama ada pendarahan dan sebagainya. So it takes a long time, ya. Dan setelah ditentukan bahawa that vitamin ditentukan, barulah nanti akan diadakan test diet lain yang mengandungi different levels of that particular vitamin. Katakan kalau kita nak buat thiamine, maka kita letakkan vitamin tu berapa level. Dan barulah dirunkan eksperimen, dibagi makan dan dilihat pada paras manakah yang minimum atau perlu ada dalam makanan ikan itu. So that's baru ditentukan berapa persen. Dan again, saya kata tadi, keperluan ni tak banyak, miligram per kilogram. Dia bukan dalam gram, miligram. Maknanya kalau gram tu kita boleh rasa dalam dekat percentage juga, tapi miligram memanglah very low amount. Dan keperluan ini juga berbeza mengikut spesies. Kalau kita lihat ikan tilapia sendiri, keperluan tilapia, contoh yang saya tunjuk di sini ikan tilapia, banyak lagi contoh-contoh yang kalau kita nak ambil. Ni tilapia, even dalam tilapia berbeza. Thiamine diperlukan 4 mg per kilogram dalam nal tilapia, tapi untuk red tilapia 2.5, lebih rendah. Ya. Riboflavin sama juga, tinggi di nal tilapia, rendah sikit di red tilapia. Pyridoxine diperlukan, belum ditentukan untuk nal tilapia tu. Kadang-kadang tak semua orang buat kajian ni. Red tilapia dalam 3 mg per kilogram. Di pentatonic acid 10 untuk nal tilapia. Ini kita tak tahu lagi berapa diperlukan. Kadang-kadang bila kita tak tahu tu, kita ambil yang sebelah ni, kita masukkan. Niacin tinggi sikit banyak, compare dengan lain. Dia perlu dalam 26 mg per kilogram. Biotin very rendah, 0.06 mg per gram. So memang very minute, ya. Folic acid diperlukan juga dalam nal tilapia, tapi belum ditentukan bagi red tilapia. Cyanocobalamin ni dia buat kajian, tidak diperlukan bagi nal tilapia dan juga tidak diperlukan bagi red tilapia. Ni confirm tak ada, tak perlu. Inositol confirm tak perlu dalam nal tilapia. Dalam red tilapia ni belum lagi ditentukan. Choline tidak ada, tapi ada dalam dalam red tilapia diperlukan sebanyak 1000 di situ, miligram. Tinggi sikit lah, 1 gram per kilogram, tinggi, paling banyak. Ascorbic acid tak banyak, 50.
Bagi Nile tilapia tinggi ya. Compare dengan red tilapia cuma 19. Vitamin A biasanya dalam IU dia panggil international unit, dia tak bagi miligram tu. 5,000 bagi Nile tilapia. Red tilapia kita belum tahu. Vitamin D tidak diperlukan bagi Nile tilapia, tetapi belum tahu lagi untuk red tilapia. Untuk E, of course kalau untuk beranak ni kenalah kita isi 50 hingga 100, dan ini juga rendah di red tilapia kalau compare dengan Nile tilapia. So even among tilapia dia punya requirement pun berbeza. Ni saya tak pergi lagi dengan cups ya, banyak cups orang buat juga untuk Chinese cup lah, tapi untuk tropical cup ni tak banyak kajian yang telah dilakukan. Sebab masalahnya because kadang-kadang as scientist kita kejar paper penyertai paper, kalau boleh sebanyak-banyaknya paper per year. Profesor macam tu juga, syarah pun macam tu juga. Kalau kita buat research yang lama baru ada dapat satu paper, susahlah kita nak naik pangkat pun susah. Nak sambung kontrak kalau dah lepas bersara pun susah kalau paper tak banyak. So that's what di Malaysia ni so far tak ada yang buat kajian tentang vitamin ni. Saya pun tak berani buat tentang vitamin ni. Khawatir nanti tak ada paper, student tak graduate dan sebagainya. Tapi kalau you memang researcher di institute, then eloklah lakukan kajian-kajian begini. Alright, itu tadi dari segi keperluan dan juga dari segi defensi, itu apa dia simptom-simptom yang berlaku kan. Alright, selain daripada kekurangan, kelebihan atau keterlebihan vitamin itu boleh menyebabkan hypervitaminosis ya. Dan vitaminosis ini berlakulah menyebabkan toxicity of vitamins. Terlalu banyak ada vitamin itu yang di dalam badan dia which exceed the metabolic demand. So kalau ini berlakulah hypervitaminosis dan toksik kepada ikan itu, dan juga menyebabkan beberapa simptom penyakit juga ya. Especially vitamin yang fat soluble lah ya, under condition ini dia akan berlaku vitaminosis ni. Let's look at the vitaminosis. Seperti saya kata tadi, banyak berlaku kepada fat soluble. Untuk salmon, dia tahu kalau vitamin A terlalu banyak sangat akan berlaku reduce growth. Growth tu kalau lebih sangat pun akan berlaku growth, especially di ikan ni fat soluble. Kalau itu tak sangat, kalau water soluble tidak. So far tak ada report mengenai hypervitaminosis ya. Kalau tidak silap saya lah. Okay. Alright. Salmon biasanya kita lihat akan ada, kalau vitamin A, too much vitamin A, kita lihat dari segi reduced growth dan juga hematocrit ya, pun reduce. Severe necrosis, erosion dekat anal caudal fins dia tu akan berlaku. Akan berlaku juga scoliosis dan lordosis. So kalau terlebih vitamin A pun akan berlaku. Kekurangan vitamin C pun berlaku scoliosis dan lordosis ini. Okay. Increase mortality dan juga dia punya pale yellow liver. Liver dia tidak merah tapi atau dark brown tapi menjadi yellow. Ini juga satu simptom yang biasa berlaku bila terlebih vitamin A.
Vitamin D biasa kalau kita tengok sama, ada reduced growth, tapi for salmon dia ada lethargy dan juga dark coloration. Salmon biasanya kita nak dia silverish ya. Tapi kalau ada kekurangan vitamin D ni, dia akan ada dark coloration. Alright. Channel catfish reduced growth dia sama juga the poor feed efficiency. Dia punya appetite sama, tapi dia punya FCR dia makin tinggi, maknanya makin teruk lah. Dan vitamin E secara generalnya kita lihat sama juga, reduce growth, toxic liver reaction dan juga mortality. So terlebih pun boleh menyebabkan kematian ya kepada ikan-ikan. Alright. Itu dari segi vitamin lah. Ada apa-apa nak tanya? Saya habiskan tak sampai sejam ya lecture ni. Saya tak sure sama ada nak sambung the next lecture ataupun tidak. Okay, ada apa soalan tentang vitamin? Ada minat nak buat untuk final project? Kasar apa nak tanya? Okey ke? Senyap aja. So again petang ni both group yang 5 dan 6, 5, 8 datang 3.30, 1, 4 datang pada pukul 3. Ke nak ubah? Tak nak. Tak nak, okey. Alright. Ada apa soalan? Tidak, Prof. Okey saja. Okey. Sebab lecture ni patut 2 jam. Tapi saya lajukan bila bulan puasa ni. Okey. Kalau tak ada, kita jumpa petang ni pukul 2. Ya? Alright? Okay, Assalamualaikum. Good morning everybody. So see you this afternoon. Jangan lupa test next week ya. Baik, Prof. Okay. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof. Sama. Okay, sama-sama. Thank you.